Tara, samahan niyo ako, magluto tayo ng tira-tira. Mga sangkap, itlog, bawang, cheese, saka paminta. Isama na natin yung kaning lamig o yung bahaw, saka yung adobong tira. Yan, yung galing sa refrigerator. So yun, lagyan din natin ng UFC, yung ketchup na medyo maanghang para may pampalasa, toyo, tapos yung gustong-gusto ko na suka, yung sukang manyaman. Yun, oh. So ganyan lang. Start na natin. Yay! Siyempre, yung apoy, yung kalan, tapos di ko nasabi yung mantika. Ayan, konting mantika lang naman. Saka natin basain yung mismong kalan. Ayan, pag okay na, naikalat na natin yung mantika, lagyan natin ng egg, itlog. Ayan. Lang yan, pampakalat lang. Ikalat lang natin. Tapos yung kaning lamig o yung bahaw. Yun, di ko na dinurog sa, mostly pag sinangag kasi, dudurugin mo sa kanya. May tubig yan, hindi. Ilagay ko agad. Tapos, ayan, yung tanggalin muna natin yung lamangan. Yan, yung laman, yung manok, saka yung atay. So, yan. Pag natira yung sabaw na lang, tapos yung may kanyan yung potato. Saka, yan, lagay na natin. Yan, mix-mix lang. Yan, halo-halo. Actually, okay lang yung parang nadudulok. Yan. Sarap yun. Parang dulok. Ayan, lagyan na natin dyan yung pinagsama-samang sukang manyaman, toyo, yung ketchup, at lahat. Halo-halo lang. Tapos saka natin ilagay na doon. Yan, pampalasa. Yun, pwede nyo lagyan ng sili pag gusto yung manghang. Pero kami, sakto lang. Saktong-sakto lang po. Yun, so mix-mix lang ulit. Yan. Tapos saka natin lagay yung paminta. Yun, pamintang durog syempre. Para malasa. Yun, tapos yan, ayan lang natin. Yan. May dulok-dulok na yan. Ayan, yung nasa ilalim. Pero okay yan. Ayos lang yan. Yun, malasa yan mamaya, syempre. Tapos, pag parang naghalo lang ng semento, ayan, alisin natin yung sa gitna. Lagay natin ngayon yung laman. Ayun. Diba? Para uminit din. Siyempre, hindi yan mainit. Bahaw yan eh. Or yung galing sa refrigerator. Yan. Ayan lang muna natin. Pag medyo mainit na, tanggalin natin ulit. Yun. Ayan. Mainit na yan. Ayan, papansin nyo naman, kumukulo-kulo pa oh. O yun, ay usok. Pagkatapos, i-mix natin ulit. Yan. Medyo tutong na yung sa ilalim. Pero okay lang yan. Pampalasa yan. Masarap yan. Yun, mix lang ulit. Yan, yung bawang kanina, ginawa kong chips. Ayun o. Ayan, so okay na. Pagluto na, ayos. Saka mo na lang lagyan ng sili. Yan, solve. O ya. Pagaling na ka na eh. Ayun. Paano mo? Minum na ka panulo kay Bat. Grabe, sweet naman ang daddy ko. Yan pa naman na.